Ya? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhat talaba hafizakumullah ta'ala jami'an. Alhamdulillah fi hadhihi al-lailah yasurruna hudur syekhina di ma'hadina wa hadhihi hiya ziyarat tsaniyah syekhina di ma'hadina wa insyaallah Syekh sayulqi muhadarah wa la'allana nastafidu min hadhihi al-muhadarah. Para santri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu yang istimewa, ya, Fadilatul Syekhina Syekh Profesor Dr. Muhammad Hasuna, Sayyid Muhammad Hasuna. Alhamdulillah ini kemuliaan bagi kita semua ketika beliau datang berkunjung di pondok kita yang menyampaikan sebuah ilmu untuk kita semua. Yang mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaat dengan kedatangan Syekh kita pada malam hari ini di pondok kita. Ya, silakan antum simak dengan baik apa-apa yang disampaikan oleh Syekh kita. فضيلة شيخنا الفرصة متروكة فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. نجد ربي حمد العبودية الحق لربوبية الصدق، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، ونستفتح بالذي هو خير. ثم أما بعد، فإني أحييكم جميعا أبناء الطلبة بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pertama Syekh memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau yang mengucapkan salam untuk kita semua. محاضرة اليوم بعنوان العلم نور وحياة. العلم نور وحياة. Nah, tema dari kajian kita malam ini, ta'lim kita malam ini adalah al-ilmu nurun wa hayat. Ilmu adalah cahaya dan kehidupan. لماذا العلم؟ ولماذا العلم نور؟ وما فضل العلماء؟ العلم لأن العلم يضيء الطريق أمام السالكين، ونور لأنه يبدد الظلام أمام العلماء الذين ساروا على نهج محمد صلى الله عليه وسلم. Mengapa ilmu, mengapa cahaya, dan apa keutamaan para ulama? Ilmu adalah cahaya yang memberikan penerangan bagi orang yang sedang berjalan, dan ilmu memberikan cahaya di dalam kegelapan kepada para ulama yang meniti jalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. العلماء منزلتهم عالية جدا عند الله، ولهذا قال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟
وفي موضع آخر إنما يخشى الله من عباده العلماء. Nah, al-ulama, para ulama itu memiliki, atau orang-orang yang berilmu itu memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah sama antara orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang tidak berilmu? Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Dan juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu dari kalangan hamba-hambanya, hanyalah para ulama. العلماء ورثة الأنبياء والأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، لم يتركوا ذهبا ولا فضة، ولكن تركوا العلم والهداية. فمن أخذ بهذا العلم فقد ورثه عن الأنبياء. فأنتم أيها الأبناء، أيها الطلبة الأعزاء الذين يحملون دفاترهم ليسجلوا خلاصة ما يسمعونه، أنتم ورثة الأنبياء، أنتم ورثة محمد صلى الله عليه وسلم. Para nabi itu tidak mewariskan harta, tidak mewariskan dinar dan juga dirham. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Maka antum sekarang para penuntut ilmu yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka antum adalah para pewaris yang mewarisi apa yang diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أنا بصراحة أهنئكم على هذا المعهد، معهد همة القرآن، تتعلمون فيه القرآن وحفظ القرآن ومعاني القرآن واللغة العربية بأنها لغة القرآن ولغة النبي صلى الله عليه وسلم. Dan dengan tegas Syekh menyampaikan tahniah, ya, selamat bagi antum semua para santri Ma'had Himmatul Quran, ma'had yang di dalamnya antum menghafalkan Al-Quran, antum mempelajari makna-makna yang ada terkandung di dalam Al-Quran, yang mengikuti ajaran Nabi kita. Karena Al-Quran ditulis dengan menggunakan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. همة القرآن، همة نحو القمة، همة أي نشاط وحيوية واستذكار وطلب للعلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أنتم الآن تسيرون على طريق الجنة لأنكم على طريق العلم. ما شاء الله. Himmah adalah puncak dan kita berjalan menuju itu. Himmatul Quran, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan antum semua sekarang adalah orang-orang yang meniti jalan itu, maka antum adalah orang-orang yang berjalan menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antum para santri Himmatul Quran. أنتم أبناء الطلبة
أمل هذه الأمة، أنتم نور أندونيسيا، أنتم غدها المرتقب، أنتم جيلها الصاعد. بارك الله في أندونيسيا، وبارك الله في ميلانو، وبارك الله فيكم أبناء الطلبة. Antum anak-anakku, kata Syekh, anak-anakku santri sekalian yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah harapan umat ini, cahaya untuk Indonesia dan generasi pelanjut perjuangan, pelanjut risalah Islam. Generasi yang akan membawa Indonesia ke arah keberkahan. Ya, maka keberkahan untuk Indonesia, keberkahan untuk antum semua para santri Himmatul Quran. نعم، إندونيسيا تحتاج إلى المهندس المسلم والطبيب المسلم والمعلم المسلم والطيار المسلم والمحامي المسلم والحاكم المسلم، لكنها كذلك تحتاج معلم القرآن، تحتاج معلم اللغة العربية. وصدق صلى الله عليه وسلم عندما قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Indonesia membutuhkan para insinyur muslim, para guru muslim, para dokter muslim, dan profesi-profesi lainnya yang diisi oleh orang-orang Islam, orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam. Akan tetapi Indonesia juga membutuhkan guru Al-Quran, membutuhkan guru bahasa Arab. Dan Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. إذن أيها الشباب، أيها الطلبة المحترمون، أنتم محظوظون لأنكم جئتم إلى هنا لتحفظوا القرآن الكريم وتتعلموا اللغة العربية. وقد قال أحد علماء المسلمين والثعالبي في يتيمة الدهر: من أحب الله تعالى أحب القرآن الكريم، ومن أحب القرآن الكريم أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ومن أحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب اللغة العربية بحث عرب. لماذا؟ لأن القرآن عربي والنبي عربي، واختار الله عز وجل اللغة العربية لتكون وعاء للقرآن. Nah, antum berada di pondok ini, antum orang-orang yang bekerja karena antum menghafalkan Al-Quran. Jika antum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antum akan cinta kepada Al-Quran. Jika antum cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka antum akan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahasa Arab. Dan ini adalah bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أنتم يا شباب في عمر الزهور، فرصتكم أن تحفظوا القرآن. القرآن نور، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فتعلموه واحفظوه وحكموه في أنفسكم وفي بلادكم. أقيموا دولة القرآن في قلوبكم تكن على أرضكم إن شاء الله. Antum sekarang menghafalkan Al-Quran, menghafalkan nur, ya, menghafalkan cahaya, cahaya di atas cahaya. Maka hafalkanlah Al-Quran, jagalah Al-Quran ini, jaga cahaya ini.
maka insya Allah dengan antum menghafal Al-Quran, antum akan berkuasa di atas bumi Indonesia ini. Antum semua yang akan menjadi orang-orang yang memegang kebijakan di negara kita Indonesia. اقرأوا كثيرا وتعلموا العربية، فلا يمكن أن يفهم أحد القرآن بغير العربية أو يتعمق في معانيه بغير العربية أو يتعلم العلوم الشرعية بغير العربية. فمن العلوم الشرعية نتعلم الصلاة والزكاة والصيام، كيف نصوم، كيف نحج، كيف وكيف وكيف. هذه العقائد الإسلامية الرفيعة لا يمكن أن نعرفها بعيدا عن القرآن، ولا يمكن أن نفهم القرآن إلا إذا تعلمنا اللغة العربية. Bacalah, belajar bahasa Arab, karena agama ini tidak akan dipahami. Dan untuk memudahkan kita juga untuk menghafalkan Al-Quran, untuk memahami isi Al-Quran, untuk memahami syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin antum bisa beribadah dengan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, antum salat, puasa, zakat, haji dan yang lainnya, kecuali antum mempelajari Al-Quran. Maka belajarlah bahasa Arab agar antum bisa memahami bagaimana akidah yang tinggi, akidah yang mulia, syariat yang mulia, agama Islam. وأنا في الواقع أرى إندونيسيا من أعظم البلاد الإسلامية، شعب طيب مبارك مبتسم ضحوك يحب العربية ويحب الإسلام ويحب القرآن ويحب العرب كذلك. Dan Syekh memandang bahwasanya Indonesia adalah negara Islam yang besar, negara Islam yang mayoritas penduduknya adalah orang-orang Islam, dan negara Indonesia yang ramah dan lucu, ya kata Syekh. Negara Indonesia adalah negara yang ramah, ya, negara yang lucu, kata Syekh, dan mengatakan orang-orang Indonesia cinta dengan bahasa Arab, cinta dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. اقرأوا كثيرا. إن أول آية نزلت من القرآن الكريم، أول آية في القرآن نزلت ما هي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. تقرأ باسم الله، تشرب باسم الله، تأكل باسم الله، تنام باسم الله، كل حركاتك باسم الله، كل أعمالك لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ما شاء الله فيكم حفظة، قولوا ما شاء الله. الله أكبر. Banyak-banyaklah membaca, ya, karena ayat pertama yang turun di dalam Al-Quran adalah Iqra. Bacalah Bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya, karena ayat yang pertama diturunkan di dalam Al-Quran adalah Iqra. Khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal daging. Maka selalulah membaca bismillah. Antum ketika makan membaca bismillah, ketika minum membaca bismillah, ketika tidur membaca bismillah, dan setiap pergerakan kita baca bismillah. Semuanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku, semuanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
tidak ada sekutu baginya, dan aku termasuk orang-orang yang Islam. اعلموا يا شباب أن العلم يحتاج إلى عمل. أنت حفظت القرآن، القرآن نور قلبك بنور الإيمان، لابد أن يمنع لسانك من الكذب، إياك والكذب، يمنع عينيك من النظر إلى الحرام. كن أنموذجا كنبيك محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعرف في صغري وهو في سنكم بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. Al-Quran mengajarkan kita kebaikan. Dengan Al-Quran mengajarkan kita untuk tidak berbohong, mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama kita. Maka pelajarilah Al-Quran dan amalkanlah Al-Quran. Karena Nabi kita Muhammad SAW akhlaknya adalah Al-Quran. Dan Nabi SAW sejak usia kecil, seumuran dengan antum, sudah digelari dengan As-Sadiqul Amin, yang jujur dan terpercaya. كونوا قدوة لبقية المجتمع، فأنتم الأئمة وأنتم العلماء وأنتم مشايخ المستقبل إن شاء الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اقتدوا بمحمد عليه السلام وأحبوه كما أحبكم. Jadilah kedua. Silakan. 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 Jadilah kedua, jadilah teladan, jadilah imam. Antum semua akan menjadi imam di hari esok. Kedepannya ini antum semua calon-calon imam, calon ulama, calon masyaikh. Antum semua akan jadi syekh. Maka teladanilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada